ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱫᱟᱹᱱ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤᱛᱮ ᱵᱟᱝᱮᱢ ᱚᱞᱚᱜ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱥᱤ उड़िया असमिया हिंदी रबन आबो गेबन चेदक कान जाहेर बंगा सान्ताल हपन चेदा हो हुदिस बनुआन जनाम पारसी जनाम रोड हिड़िङेदाम चिकी अखर ऑल चिकी रेगे बोया जत लाहा रेना ओना सारी हर नासे हो बांगी माना बचो मिया एटा पारसी रेना चिकी आलो मरियार चाव जनाम आराम ऑल चिकी आलो हिड़िङ दिसोम तला रोड অলরর দেবন পার্চা অলক আকিল উদ্দিদন সেচে রেবন লাগাও মন দিসম তালা সরেস গেতাম জানাম আড়াং জাতি খন মা এনকান সানাম কোগে আদি চরক অবলকি চরক পড়াতে যেমন কোনা মানতা শিক্ষণ হাসটা আদি সারাও নিতো তো অর্ডার নিতো তো কোনা জমা অনারে পাহাওয়া জমা মানতা নিরঞ্জন কৃষ্ণ গঙ্গা ইঞা অড়হনা নিতুম অক্ত বানুয়া একলাগে কুড়ে জগতরে দাঁড়াম কাদাই সুগুম সুগুম আজকাগে ñeel কেদে বলছো বলছো ওই উনি কানগে জানি যাহা ñeelte রোড়গে সালামিয়া দহা কাতে কুলি কেদে Ilaka menama nase timuyena enjo sahekate lore okeda okto menat tama to ajom lagi kuli kei kaunai bang ajom lekana to bang tobe ajom me bahir jahan lekan tahe kana itoga maja ham भागे तहना जो कुछ घाट डाड़ी घाट टुकुन घाट एकाल निशुन चबागन अतो से डेम कोयल लेखान इसके हुलुम के पेरे माजी पारगना राजारी बयार खाने खाने तो कमो ओपया कथम आयो और ओपया तो वाम सावतारे होरमा को आकाय रंगराय कान सुलुक आगा कना आरामजरे आतोरे देश रे दिसम रे समस्या सजा क्षेत्रे साहिब बंधु आकांतिया ओ आपले तेलुगु इलागी जानो ओक्तो बनवा जरूरी तो चला हो किया रे नोडे पढ़ाओ आकड़ाते जोहार আদি এটি সানাও মানতা নিরঞ্জন কৃষ্ণ গঙ্গা আমি মঞ্চ অনাথ এখন আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন শ্রদ্ধেয় বিকাশ সিং সর্দার মহাশয় আমি ওনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি জোহার দুদিন ব্যাপী যে অল ইন্ডিয়া সান্তালি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে যে সম্মেলন এই সম্মেলন উপলক্ষে আজকে দ্বিতীয় দিনের মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত গুণীজনদের আমার পক্ষ থেকে প্রণাম এবং আমার সামনে যারা আছেন যে সমস্ত সাহিত্য জগতের মানুষ সাঁওতালি সাহিত্য জগতের মানুষ বা সাহিত্য প্রেমী সকলকে আমার পক্ষ থেকে জোহার জানাই আজকের এই অনুষ্ঠান আমি এই অনুষ্ঠান শ্রদ্ধেয় সাঁওতালি লেখকবৃন্দ গবেষক সাহিত্যপ্রেমী অতিথিবৃন্দ সকলকেই আমার আন্তরিক প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাই আমরা জানি যে যে কোনো বিষয় বা যে কোনো সমস্যা যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার অনেক পদ্ধতি আছে কিন্তু
আজকের দিনে এই সাঁওতালি সমাজের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন, এটা শুধুমাত্র এইসব সম্মেলন নয়, এখানে আদিবাসী চেতনা এক গর্বিত মিলন ক্ষেত্র এবং সাঁওতালি সাহিত্য আমাদের ইতিহাস, সংগ্রাম, প্রকৃত প্রেমী ও মানবিক মূল্যবোধের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সাঁওতালি ভাষাকে লিপির মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা জানি যে আমাদের রঘুনাথ মুর্মু, তাঁর সৃষ্টি অলচিকি লিপি আজ আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক। তার লেখার পর আজকে অসংখ্য সাঁওতালি লেখক, কবি, গবেষক ও ভাষা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এবং এই সাঁওতালি সাহিত্য মানেই প্রকৃতির কথা, মাটির কথা, মানুষের কথা। এই সাহিত্য কখনো শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কখনো ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ভাষা হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজকের সময়ে যখন ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটের মুখে, তখন এই সাঁওতালি লেখকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সম্মেলন সাঁওতালি ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশের নতুন দিশা আসুক, তরুণ লেখকদের অনুপ্রেরণা উৎস এবং আদিবাসী সমাজের কণ্ঠস্বরকে আরো দৃঢ় করার এক শক্তিশালী মঞ্চ। আমি বিশ্বাস করি লেখকদের কলম সমাজকে পথ দেখাবে, সত্য ন্যায়ের পক্ষে কথা বলবে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতি এই গৌরব তুলে ধরবে। এই মহৎ আয়োজনে যুক্ত সমস্ত আমার আয়োজক মণ্ডলী এবং সাহিত্যপ্রেমী সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন প্রীতি এবং জোহার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে উনি আমাদের অনুষ্ঠানটাকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করে তুললেন। ওনার জন্য আমাদের অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা আমরা জ্ঞাপন করছি। নিতত অনর্হের পালা লাগতে নেওয়ার কেনা মই পানমণি মান্ডি বাবু বাপি মুর্মু অনর্হের পালা লাগতে নেওয়ার কেনা বাবু বাপি মুর্মু নিতত অনর্হের আঞ্জমাবো না বাবু বাপি মুর্মু। जोहार गे नोडे पढ़ाते आंजम कना मनमी मारांग राज बनू ताबन दिना मला समाज नितुम ताबन लहारे कमी ताबन तायम रे आबो हवर समाज जलोपति इड़ी चाबाय ताबना को राक्षस जाति आदो बाबन ताहेन जाति एबेन बाबन अदिम खेलवाल भी तिरे के पियासा लाहा abon थारेका जी चला मायाम लगी एना बाबन बचे लड़ाई लगी आदो बाबन माना बतावा अबवा ऐदर बन बतावा भारत दिसम ब्रिटिश सरकार पुल बना रे चचक कना को खेलवाल अदिम कोई खजना लड़ाई अगुआ अबवा जे जेन हो गुजू रहे बन बाबन बतरो उदुक के abon जो जोहार Ada di sarau Babu Bapi Murmu, ada mojo orang yang mau pula. Nito tu, bodi macam tu jadi lagi memori ini. Tu akhirnya buru buru orang dia. Sahitya Akademi Awadi Manatan Jagannath Soren Bangki.
ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱮᱫᱟ᱾ Puluh mencuri dulu bukan pada itu ajabi kesamaan manusia Johar pada itu kata kita huni orang है जहाँ orang है पढ़ा में पर कथन ले लेगी तो नवा orang है तो ठीक orang भी कहते तो बांगोल हो ही ना ऐसा हो वारना कटे हिस्ट्री तो बिना हो ना तो ही करना 1975 साल में बांकुड़ा जिला सुसुनिया गुरुजों का हकमानी है तो ऐसे का मीटिंग हुई ना उन समय अब तो जगह हमें पन बढ़ेगा ये कुशल पास के जहाँ तो ये करो ना पश्चिम बांग्ला में ओलचिकी पासना में एक अंगमारंग रेसी है अब उन्हीं যখন সুসুনিয়ারে उनका एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ शिका दिया उन समय प्रति रविवार में कुशल बास्के और डॉक्टर विधुभूषण हेम्ब्रम जिदे बनु दो प्रति रविवार दिन चलाता है उना मीटिंग सपड़ा लगे अदुन दाई के बकुड़ा रे कॉलेज में पढ़ा करता अदे मेरा बाबू मेरा उन्होंने जमीन चेती होला जमीन ऐसे का जब मांग रहा है चिकी जखन खुद होते हैं प्रश्न करना तला उन्हें दिक्कत है मेरा उन्होंने होला अगर इन ऑल चिकी नहीं तो मैं तो वही लगा चेत का जो होला अगर इन वही देखो ऐसा ठीक है चाहे उन्हें शर्मा भी कि रविवार किन चलाता है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन लगी अदो उन्हें रविवार ले जापान है अदमे टांग बोये गोदिया और चिकन के प्रथम में तीन जल के अदो नंदा जिंदा उरी पढ़ा तो उरी सिखाया पहले मतलब आम तो बेटा एडवांटेज की का और बस अदे नंदा इन्हीं होला अदे नंदा कॉलेज में जहाँ पढ़ा उनको और लगा अदो मोना मोने नंदा कॉलेज में पढ़ा पता नहीं उन्होंने ही आता था अड़ी उन्होंने कोई को तो चलो नहीं करता तो ठीक है बेटा मैं लाए उन्हें पढ़ा हम तमाम उन्हें तो उन्हें यहाँ तीन उड़ी जम डालिया अदो कुशल बाबा लगाए सकते हैं अदमे नाम एडवर्टाइजिंग में और उन्होंने में ये ऑली दिल्ली का मात्र 12 ले लिया अदमे तो उन्हें पढ़ा 75 साल में एनुअल कॉन्फ्रेंस बना लगा इनकम पूरा 50 बचत करे और हम ना पढ़ा बन जेहेतु इनके तो उनकी क्रिया साइंस मानना मिशन चला उन्हें चलते उन्हें दिशा करते उन्हें आगे होगा उन्हें तो वही पढ़ छपा हुआ है कोई लोग पूछी रहे अदो आभान अपन में थाविए रे जामशेदपुर कुशल को वही मिलता उन्हें तो छपा का नहीं उन्हें तो 2 साल पूछी रहे उन्हें छपा लेता उन्हें पढ़ा योगन अपन उन्होंने 12 ले लिया उन्हें तो उन्होंने मिताते और एडवर्टाइज पे मिता जहाँ निकाले उन्हें भी पढ़ा योगन पढ़ा उन्होंने इतुम तो ऑल चिकी उठाने कारण घर के ऑल चिकी अड़ान उन्हें कौन उका मरान अब तो बनू भविष्य बताम ऐसे भी तो इनान कौन आई रोहय टीवी के दौर से तो बेगे दिवसे हम के नाते उन कुदुरुन किसी दिके में से थोड़ा लगी आग उड़ून सुड़ून बेगे दिवसे पुरुष नखा जगह अरा की जम ये कहता अमा विपद मुने सहा
Monere benu hidi kaya benu nitia kalakong minai jahai hoa kondangan tundengan mayam sikre metarakan tetang kabawakan mayam tihi kabawakan hata tundengan mayam sikre metarakan tetang kabawakan mayam tihi kabawakan hata. Johar salam. Adi moj, adi corok, anjama kunai, manatan Jabatan Sarif Gomke, adi budu dhulo onoliya, adi huding man saunale ne pahau ke ho, onol hete gabe do, adi gahir ke, nate Gomke do, adi sarhau, ayam daram ahu bani jaman tana rasa han onole ko, adi jut, adi cehra, nito do onol hete pahau lagi nyoharai kena, manutia Syukur Mandi. Johar, di Jharkhand pun ini kena Nukunti Sakuntala Mandi. Ini tang onolnya aja mau. Oilade Olgudu Pandit Raghunath Murmu, Kobigudu Sadhuram Chand Murmu, আর Sarada Prasad Kishwa Janga Porani re nya Anjali Baha Emkate Nasare Godhar. Node Setter akan Manan Nauta Pera আর Marang Pera Koten nya Manod Johar সাথে Coding Koten nya Bullet Thum. Ya all onole Amdo Tirlo. Amdo ka naam Tirlo. Janam le naam Anmit Tilla Urgum Kukhire. Bosmotari lebek saate Sedai khona ajam hoyen tama is moye hoy nai babu to gan khobor ke meya ko sepen ke meya ko menkhan riska ke duba Tirlo Amke koina ajum jama ma nyutuman sonot koru gidre khan juane nam kulhi ghori enek sere MA BA olok padhaute din te boy te ajam hoyuk tama am lagi mena bhegar un adi adim juk khona saha hoy ka meya gidi bara leka adi nahachar adi shosini katha saha hoyuk tama sanama duk harket enge detan ontor ji hede jote no okoy no bangko bujhotama uko danangem ragre hon anjate medda jotkate joto borsaga randate gen dora juan ganade reng debe lekhan angoj nyamang tillo jana bang do dukre na bang do sukre na oikawam amak sanama kusi reskre na kamire eken janunge ko ate doho akada hane jeti shooting khona tala umer param kate ho ajam hoyuk tama tillo ama joto ade hok banuk tama akutola sohor nagar kore ho bangko bagiya lelai tillo am to lichar diya mocha gote kate dandi chadui lelai ho bangko lidinga am to kana tillo endo leya am to kanam tillo am begor dharti banu am begor janam banu amge to toadare amge to osam berdare amre ge dharam amre ge mon amge jaherayo amge atu more bari majiayo se naiyayo amdo gate lagi keda lagi bahate hote ani ontage baile lagi darmi lagi tarari samme amdo sagon lata pere doram kate peram daram kuwa ora lokhi ghana jem toda joton jo
do sohag dularte hisa suya sahakate sedayam jodawa. Amge kanam tirle oi amge babai sonapeti boyhai sader misra. Amge chatadare suk dugrini dulariya. Illu amdo sondhar baha dongoy dongoy sote mohka me. Amdo rub gorakte dobang napai gun bebhar sanam ten arti kak me. Illu amge disomen susara nagamen tiara. Jivitahen bor amdo ladhai me siknato me. Lichur alam tahena. Akil gyan arjao kate sautare na mudut sahay me. Amge to kanam tirle amrege mena sores jonom illa begor kharon mudut gya illa begor jiv jati ha hale dale gya. Adi kita manusia suku telah mandi, adi mau nungka ke tirle jion pia katha tu adi kita. Sautare tirle adi kami re ko lagawa miten gharoj ko tiara enhor tirle sen koyok pia সময় কে বাং তাহেনা অক্টো বাং তাহেনা tirle ha jion do malang hocene ka nit hong ka ona tirle do seke tate lahare lakti huiwa adi khat onor ye manusia suku telah mandi adi mau je ka pata bangla te miten onor he kahe kana disna bosumen te hore ole adi mau je ol ka pata anongka je kuri gidra chetan do nahachar malang mo tahe kana nit ho mena apen dir ke tahe अब ओनाते आड़ी जुते लेख है कुड़ी गिदरा तो हुई कना गत जन्मेर पर जन्मेर सारा जन्मेर छि ओला ने दिया पासान काते बेनाय रहो जन्मे बाय जमे ओला गमके दो जे अवस्था रे बेनाया ओला को नेट काते सुरे दुरुप काते कुली के समय बाय जमा जमा काम से बाबू रिदु दिया कथा ओनोहे अडी मौज देर का कायनवा चिते नितो दो ओनोहे दे लगे नि होराय कना मालतिया Belmoni Hasda, Maltia Belmoni Hasda, namanya, Manatan Subol Saren, Manatan Subol Saren, itu konon saya yang mempunyai Manatan Subol Saren. Dia yang tangena, Manatan Subol Desa. Dito to orang ko kanyo ma ono to ele apara manatan subol sare ije jetum do subol chandra sare jaha do pana re civil sare onor na jetum be kana santar amge adin amge bunyadi amge sari santar ama ke mena jaher gar mena ama jantha ama ke janam hihiri re pipiri re busur amge sari sarna dharam daharen susur amak gegar jei jam papadoli koe dare ma amge sasang pedare jati talana johar adi kati ko no ho adi gabe do adi jasti ke tahe kana onate manatan subol sare ko do adi sarhao nito do mamane te age mobona manatan subol besa gomke ete mona hoye men mobona जोहर बसाय सिरजनिया साथे संताड़े सनाम बोंगा बुरु ओना साथे जहाय उनिजना मुठन बन नेनामदा उनको को जंगा पहिरानी रे इया बॉडी चाल केदा ओना तायम नवा मन मचरे जहाय मनन पेड़ा को हेज कन तावना उनको को इया लासान है जोहार और सामंग रे जहां आजुमी को बन दूर कना मारन कदो इया गण और होडी कदो इया दुलड़ी चार
kata kulit ya, ada tuh bapak sildu di song, sildu sildu. Mana tuh jangan bagi bari ho, bari ha jangan mana, bagi ho, ada di song ho, re mana. Kita se, ada nama di song lagi. Jahai bongalekan hor ko janam lena, karena tuki te, mon दिलीप किस्कू जहाँ उइराम हेम्ब्रम मनबन एम दिया और गुरुपद सोरेन कलकाता यूनिवर्सिटी उनकिन नवा दिसम रेना जे नवा दिसम रे बंगा बुरु हर को जानम लेना नंकना कथा किन लई तरालेदा ओनागे गाइड से आजम लेते ठीक ओंका गे जहाँ कथा को लेदा नवा दिसम रे को जानम लेना पहिले एमएलए नायके मंगल चंद्र सोरेन जहाँ दो कोलकाता रे जहाँ अपना गौरव कोलकाता में ओडे उनी नायके दराते ओना बन निधो बन करा किया ओना साथे नड़े जन्म लेनाय अवनी जहाँ नौ मंच बन उनी युतुम ते बन छिटी रखा कवि साधुराम चंद मुर्मू उनका के नौ दिसम रे जन्म लेनाय अबोई सावता सिंचादो नित्यानंद हेम्ब्रम इंदो ओना आखिरी नैहर कदा अर्थात नित्यानंद हेम्ब्रम दो इन जहां एरा उनी दो आई गुणम लिखनाय आर ओना हेम्ब्रम वंशले के नायके बाकुर के जावे करे ओनाते जहां बाहा करे किबा मामड़े करे अली दो पांति पांति इंदुर का mana metang ciar khan ar metang ciar nitho ona opa pe bujat ke ona te uni hitung tege metang ona hi wal kar sauta sicha do man nityanand hembrom silda disom silda bolo आतुन्य तुम सैनपुर थाना बिनपुर पोस्ट दियासी जिला मुद्दो मेदिनीपुर जनवरी ना पहले माहित इंग्रेजी 1935 साले रे ओपन लेनाय मान बिरुते इलोन कॉलोन हेम्ब्रम बाकल इंगा तुम सुरपा हेम्ब्रम आपात तुम कालीराम छुटकी हपन आइतो कनाय बया खंडय मारांग एतहब स्कूल एठिला तो साला ako संगे साथे सुरुत बीर होते बया कमिते सुदुक कदा ओला को पढ़ावा को खुशी रस्के छोटो होते उदो केदाय आतो स्कूल मौज के आदि नपाय दे थार्टी रेना भर्ती ना मिडिल स्कूल सिल्ड राधाचरण हाई स्कूल रे छोटो खने सोरेस गया आइमा गुरु तारा लासेर हातां पठुओ कनाय से तिहु बाय पठु पहिले खातरे बितुम ताइदो इस्रु बांगे अजो हाहाड़ा देखो हुपन तायमेन को हाहाड़ा इनाको गिद्र अबा सांतार जाति खेरवाल हपन उन्नत केताय ज्ञान मोहन सेन मापुरो स्कूल बिनिट ओलाई खुशी रस्कते पारों केताय मिडिल स्कूल आदि नपाय सोहलते भर्ती नाय मारांग स्कूल बाकुड़ा क्रिस्टियन कॉलेज रे ताहे कनाय आदि रस्के जोमा जुआ हॉस्टल जोमा जुआ रूटीन माफी सेता आयु पांते थे ओलोक पढ़ाओ होगे के चला आयमा पठु साउते मारांग डिग्री हमें लगी चला विनाय खड़गपुर आईआईटी रे भर्ती लेना आर्किटेक्चर कोर्स आदयपुर लाभांग सेते आदि दामान चला विनाय बिरुद्रे खेरवाल हपन मुद्री उनी ताहे कनाय माडांग रे आटकाल लेना खेरवाल बाखोल आदि हाहाड़ा रस्के घोड़ा कतको आसेल दे तुमदा तमाक रुरुते खारो जीवन तोलगे होयो उहे रुको आयु बाबा जुरी आदि को होरी प्रिया गठन ताइदो बोंगलके कामी खोजा केंद्र सरकार
স্থাপত্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নাপাই সাই কামি চাচই নাগরিক কোয়া ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣᱮᱱᱟᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱚᱡᱟᱜ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱰᱣᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮ ᱞᱟᱫᱮᱭᱮᱱᱟ ᱟᱡᱛᱮ ᱵᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱟ भारत जगत माझी पारगना महल नवा करते तैयार ले बांग्ला बिहार उड़ीसा झारखंड आसाम गोटाय दाड़ा ले सिंघाव लेट को जुमिद लेट को जाहिर बोगा सांतार को जुमिद लेट को सिदु कानू की दोसार जुमिद मनाव हो सावता लगी जाति लगी जीत फोरे कामी ले गोगी बड़ी कामी होरा नापाई बेते बाछावले जीवन रेना गाड़ी चाप दो सांघाट डहार अदोय हापी पांडु सकम दो जुरुक दिया उमेर होइले अक्तो नापी दाड़ा पुरो दिसोम गोटा बेड़ाई आसुरो पुछिर नखा इरी जिंदो जुरुक बाती युद्ध जिंदो धरती पुरी 11 जुलाई 2023 इंग्रेजी साल तो ताहिकेन बाकी कते अब पछतो बोंगा समय मोहडाय बाहा मनादे आराम धूप धुरे लिया तराम आतंक तले में दो जोहा धूप तड़े दो एमालिया दिसे इमाले नपाय जहार निरोध सावता जति धरम दिसोम पारगना सावता सिंह चुदो आमके मन नित्य धुप Hari Moj, Ini tahu, mungkin ini naruh kenakan kan, menada ini ya. Noa silver di sana lagi, jangan teh tersegi mah, teh kalau sunibat menalahan, menalahan tadi kena, jarum mah atau शुक्रवार, nah शुक्रवार di negara itu, apa ni noi सवादी हाउ माने हाउ तो है बाबू थाना अपना जमा जो मेनू रे ओना में सिल्ला हट के जमा और नमकान नमा सिल्ला हट उन्हें जे गरबाना माने कना नया साल तो